Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudalin nasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-ayah. Hadirin ikhwatu iman, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat isya dan juga sholat tarawih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan hari ini. Kita alhamdulillah diberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat, sehingga kita bisa menuntaskan ibadah saum kita di hari yang ke-19 ini, atau memasuki malam ke-20 di bulan Ramadan ini. Tentu harapan kita mudah-mudahan ibadah saum kita menjadi ibadah saum yang berkualitas, yang dapat melahirkan pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak jamaah sholat isya dan juga sholat tarawih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran dan juga bulan Ramadan tidak bisa dipisahkan, karena di bulan Ramadan ada sebuah peristiwa yang penting, ada sebuah peristiwa yang bersejarah, yaitu diturunkannya Al-Quran. Di surat Al-Baqarah ayat 185, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran, yang mana tujuan diturunkannya Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu hudal linnas. Yang pertama sebagai hudan, sebagai petunjuk. Petunjuknya tidak hanya untuk orang yang beriman, tidak hanya untuk orang yang bertakwa, tapi hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Hudalin nasi wa bayyinatim minal huda, dan juga penjelas-penjelas dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan juga sebagai pembeda dan juga sebagai pemisah. Al-Quran sebagai pembeda, pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara yang iman dan yang kufur, pembeda antara tauhid dan juga syirik. Itulah esensi Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terlepas dari tanggal berapa Al-Quran itu diturunkan, yang pasti Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Sahabat Nabi SAW yang bernama Ibnu Abbas, sahabat yang dekat dengan Rasulullah, karena beliau merupakan keponakan Rasulullah SAW. Ibnu Abbas menuturkan sebagaimana yang dikutip oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya jilid pertama
halaman 380. Ibnu Abbas mengatakan bahwa innahu unzila fi Ramadana fi lailatil qadri fi lailatim mubarakatin jumlatan wahidatan. Tahapan penurunan Al-Quran. Nah, Ibnu Abbas mengatakan innahu unzila fi Ramadan, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya fi lailatul qadri, tepatnya pada malam Lailatul Qadar, wa fi lailatin mubarakatin, dan juga malam kemuliaan, jumlatan wahidatan, turun sekaligus. Nah, itu tahapan yang kemudian berikutnya, thumma unzila ala mawaqi'in nujumi tartilan, kemudian Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, secara bertahap, yaitu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui pelantara malaikat Jibril. Jadi tahapan penurunan Al-Quran itu yang pertama adalah dari Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan ke sama'id dunya, ke langit dunia pada bulan Ramadan, jumlatan wahidatan, sekali turun atau turun sekaligus. Kemudian diturunkan berikutnya melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu secara berangsur-angsur. Maka Ramadan dan Al-Quran ini tidak bisa dipisahkan. Bahkan Ramadan menjadi mulia, Ramadan menjadi bulan yang istimewa, itu dikarenakan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Wahba Az-Zuhaili di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Munir, jilid pertama, jilid kedua, halaman 141. Beliau mengatakan bahwa imtaza Ramadanu bi ikhtisasihi bis-shaumi fihi min bainis syuhuri li'annahu unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan memiliki keistimewaan. Bulan Ramadan memiliki keutamaan. Yang di dalam bulan Ramadan itu dikhususkan untuk melaksanakan ibadah saum yang wajib dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan Ramadan sebagai bulan diperintahkannya untuk melaksanakan ibadah saum dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa? Li'annahu unzila fihil Qur'an, karena di dalamnya Al-Quran diturunkan. Jadi yang membuat bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia itu disebabkan Al-Quran diturunkan pada bulan tersebut. Seandainya Al-Quran diturunkan pada bulan Sa'ban, tentu bulan Sa'ban menjadi bulan yang mulia. Seandainya Al-Quran itu diturunkan pada bulan Safar, maka bulan Safar menjadi bulan yang mulia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan Ramadan sebagai bulan di mana diturunkan Al-Quran, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Oleh sebab itu, rumus kemuliaan itu letaknya pada Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia karena Al-Quran diturunkan pada bulan itu. Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia, bahkan khairu min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, karena pada malam itu diturunkan Al-Quran. Manusia yang paling mulia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Al-Quran diturunkan kepadanya. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril,
Karena Al-Quran diturunkan melalui pelantara malaikat Jibril. Maka itulah rumus kemuliaan itu. Di mana ada Al-Quran di situ, maka adanya kemuliaan. Itu adalah rumus yang abadi. Oleh sebab itu, para sahabat menjadi orang yang mulia setelah Rasulullah SAW. Jadi setelah Rasulullah SAW menjadi orang yang paling mulia, setelahnya adalah para sahabat. Para sahabat menjadi orang yang mulia karena mereka bersama Al-Quran, karena mereka hidup bersama dengan Al-Quran. Jadi sekali lagi, rumus kemuliaan itu adalah bagaimana dekat dengan Al-Quran. Sehingga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan bahwa innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat suatu kaum, memuliakan suatu kaum bihadzal kitab, dengan kitab ini, dengan Al-Quran. Wa yad'u bihi akharin, dan juga merendahkan suatu kaum itu juga dengan Al-Quran. Artinya mulia dan tidak mulianya seseorang tergantung bagaimana interaksinya, bagaimana kedekatannya dengan Al-Quran. Yang dimaksud dengan dekat dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran adalah bagaimana ia membacanya, bagaimana ia memahaminya, ia mentadaburinya, dan puncaknya adalah bagaimana ia mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga interaksi terhadap Al-Quran yang paling tinggi adalah mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka di bulan Ramadan ini, kalau kita tidak sempat membaca Al-Quran, maka sangatlah rugi. Begitu banyaknya pahala yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW pun sudah mencontohkan bagaimana di bulan Ramadan beliau begitu dekatnya dengan Al-Quran, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas, bahwasanya wakana Jibril, bagaimana Jibril itu mendatangi yalqahu fi kulli lailatin fayudarisuhul Quran. Jibril itu mendatangi Rasulullah setiap malam di bulan Ramadan itu, mereka berdua tadarus Al-Quran. Jadi setiap hari selama bulan Ramadan ini, salah satu agenda pokok di bulan Ramadan yang harus kita lakukan adalah bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Di antaranya dengan banyak membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, memahami, mentadaburi Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, satu hurufnya Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka ia mendapatkan satu pahala dari setiap huruf yang ia baca. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu pahala, satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan bahwa la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, ya, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Ketika kita membaca alif lam mim, kita mendapatkan 30 pahala, 30 kebaikan. Itu di luar bulan Ramadan. Dan membaca Al-Quran di luar Ramadan dan di dalam bulan Ramadan tentu berbeda. Berbeda dari segi nilai, berbeda dari segi pahalanya pun berbeda. Oleh sebab itu, selain kita melaksanakan ibadah pokok, yaitu melaksanakan ibadah saum,
tentunya kita juga harus terus berinteraksi dengan Al-Quran, harus menjadi agenda pokok kita di bulan Ramadan ini. Syukur-syukur kita bisa menghatamkan bacaan Al-Quran. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sekali lagi mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita tingkatkan untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena nanti Al-Quran akan menjadi syafaat, akan memberikan pertolongan li ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya atau kepada orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Demikianlah apa yang disampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dirapat, uruskan lagi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna fi
خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما
تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.